Roberto. Ano rin? Dapat. Magandang gabi, sir. Shout out po sa North Cotabato, Rizardo family. 8. 500? Ito. 500? Oh. 87 likes. Thank you very much, idol. Pabia Iloilo, Ilonggo, Takada. Sakada. Takada. Sakada yan. Sakada. Boss, shout out from Manila Bay, Manila. Uy, sa mga taga Manila dyan. Always. Ano pa ba? Leonardo Salmoro, shout out sa'yo, sir, sa mga taga-Liliw Laguna. Shout out Blanco from Malabon. Uy, kay Blanco family from Malabon. Shout out come from Arnel Blanco. 92 likes. Uy, thank you very very much, idol. 500 lang kaya nila, idol. Malaki to. Whoop. Jay, talo. Whoop. Talo. Pulgak. Pulgak pa yan, ha? Aray ko. Pulas. Ang galing nito, oh. Okay. Talo rin yan. Pulas. Oh. Full alas. Straight. Talo lahat, ha? Yes. Ganda. Yes, idol win. Whoop. Dos. Mga idol, dos. 300 lang. 300. Ito. Dos. Ito, 400. Uy, salamat Mamayat. Pa-double tap daw po ng ating live. Salamat Mamayat. Napakabulong nito sa ating pagsubaybay na araw-araw. Si Ma'am Kayla, wala pa. Si Papa Dudut, wala pa. Garcera family from Parian, Calamba, Laguna, idol. Uy, shoutout dyan sa mga tiga Calamba, Laguna. Garcera family. Hello, I'm from Iloilo. Shoutout sa iyo, Ferdinand Makoy from Iloilo. Sana nga, idol, manalo to. 3,100 viewers. Maraming salamat. Ayun, nanalo nga to, idol. Talo. May tinalo pa yung baraan natin. Uy, hindi nabiyak. Talo. Galing. Straight, Cartoon. Nanalo to, straight cartoon. Oh. Assist biyak. Mga assist biyak. 250. 400. Ah, 200 lang. Ayan. 4. Yun, kapigla tayo sandaan. Ito. Dos lang, oh. Dos. Dito. 3.
4 yan. 2, 3, 4. Ayan. Uy, sa nagkabato ng art. Maraming salamat, idol. 101 likes. Uy, kotang-kota na ang idol mo. Pa-double tap naman po ng ating screen sa mga masiyahan sa ating yan. Paldo, lock na yan from New Manila. Uy, Ricardo, Arlo, siyempre, idol, sana. Shout out to my brother Cavite over there. Uy, shout out sa'yo. Lock. Gitaob lang ang lock. Ah, parang binulas ah. Parang pinili ang baraha ko. Maaari nga. Beautiful to Ragan. Uy, sa 2,650 viewers, pa-double tap naman po mga idol. Mga ating live. Ah, Ano? pa-shout out dyan kay Hashi Rasa. Shout out sa'yo, madam. Ah, pakahirap nito. Galing ng baraha mo. Babayad ko. Dala lahat. Ano yan? Oo. Okay na ba? Magdadala lahat. Kuya Eddie. Oh, ikaw panalo. Papers? Isa yan. Oh, hindi nakapuso ito ha. Lock nga niyan. Lang pala to. Isa yan ha. Hindi ko alam. Nakapusoy din. Ito, hindi nakapusoy. Yung ulo yun. Ah, Queen lang. Magkano to? 200? 1, 2, 3, 4. Ilan yan? 200. 400? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Ilan yan? Ha? 3. 1, 2, 3. Yes, idol. Paldo rin. Sahod ang